ونتكلم عن المباراه الوديه اليوم امام فريق شباب قسنطينه. Un très bon match de préparation contre une équipe très bien organisée, une équipe qui joue bien au football. Deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup mieux dans la conservation, dans la construction. Ils ont mérité de marquer le but. On a eu deux occasions. Le gardien de but, Constantina, a été très bon. Donc il a paré 2 à 3 occasions. C'était équitable, mais bon, sur une rencontre, c'était logique d'encaisser un but. Bravo pour l'équipe d'Argentine, un très bon match. Ça va nous permettre de travailler beaucoup plus nos lacunes. وإن شاء الله المستقبل الأفضل إن شاء الله. اليوم صديقك السابق زميلك السابق يعني اليوم فاز عليك. زميلي هو معناها خويا ذاك عبد القادر. Ça fait une quarantaine d'années qu'on était ensemble. Donc je suis content pour lui qu'il soit في قسنطينة. آخر مرة تقابلنا il était في الموب. Donc j'étais à l'Espérance أنا هو ربحنا وترشح الفاز دو بور. Donc voilà. C'était un plaisir de revoir صاحبي عبد القادر et de jouer contre lui. معناها يعطيه الصحة اللي هو il a accepté de jouer رغم اللي مازال معناها عنده 10 أيام برك بدل البريباراسيون. Félicitations pour l'équipe de Argentine. وإحنا إن شاء الله معناها حظ أوفر للاتحاد المنستيري. Match très disputé. Il faut le dire, je pense qu'un match très disputé, c'est le plan physique, c'est le plan technique, c'est le plan tactique. Je pense qu'on a joué contre une bonne équipe de Saint-Monastir. Lyon, on a eu la chance de ne pas encaisser, c'est bien grâce quand même, il faut le dire, à Rahmani, qui nous a sauvés au moins de 2 buts, si ce n'est pas 3. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est vrai, ça fait seulement 10 jours qu'on travaille, mais il y a quand même de bon augure pour l'avenir. Il reste beaucoup à faire dans cette équipe, si on reste avec ce même état d'esprit. Pour un premier match de préparation, jouer contre une équipe quand même qui est, je pense, mieux compétitif que nous parce qu'ils ont entamé la préparation mais sans tenir compte du résultat, c'est des matchs vraiment اللي نستفاد منهم انا ويستفادوا منهم هما. واش نقول اسكندر مشكور parce que je pense que sans tenir compte de la compétition اللي خلتنا دائما نتشاوفوا الحمد لله. Je lui souhaite beaucoup de courage وان شاء الله une bonne continuation في الشامبيونات تاع تونس ان شاء الله. وجدت مستوى اللاعبين الجدد مقبول وغير مقبول فيه نقائص mais je pense que le rendement تاع سيلا l'a confirmé. Je pense que ما غلطتش كي جبتو العروسي malgré le manque de compétition كان مليح. Je pense que l'Amri a beaucoup amené dans cette équipe parce qu'il est polyvalent, il peut jouer au milieu, je peux l'utiliser où je veux. Mais dans l'ensemble, je pense que l'équipe a une meilleure état d'esprit que l'année passée في la période de préparation. Bon, match تاع اليوم ما كان سهل علينا باسكو رانا في تربص اليوم في حمام بورقيبة. وهذه المباراة حضرنا لها كتير باسكو الماتش اليوم ما كان سهل. اليوم شفنا باش نعرفوا المستوى اللي رانا فيها. الحمد لله اللاعبين كانوا واعيين وكونسونطرو بيان في هذا الماتش. وكانت كاينه بعض الاخطاء وراح تكون المدرب عمراني هو اللي راح يصحح بهذه الاخطاء. جاتنا عده فرص واللمسه الاخيره ما عرفنا لهاش وين جات اللمسه الاخيره سجل الهدف بن عمري. دونك الحمد لله اليوم فزنا بهدف مقابل لا شيء وان شاء الله نزيدوا من القدام ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الفريق حقق مباراة كبيرة بعد كل المجهودات اللي نقوم بها في التدريبات. ما خيبناش في اول ظهر ودي الحمد لله. كانت روح المجموعة اليوم. قعدنا مركزين لاخر دقيقة لو انه سجلنا الهدف في الدقائق الأخيرة. الحمد لله سنقولوا سي ان بون سين هذايا المباريات اللي راهم جايين بعد كل المجهودات اللي نقوم بها ان شاء الله. بارك الله. الحمد لله يا ربي. هذا الفوز راح يخلينا نخدموا معنويات ملاح. هي المهم في هذا المقابله ما يهمناش الفوز، يهمنا شغل النيفو تاعنا فيزيك وراه. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي اللي خرجنا ثاني اللي جوا خرجوا كاع ما كاش لي بليسير وكاع راح يخلينا ان شاء الله بربي نخدموا بيان ان شاء الله. On a joué. Aujourd'hui c'était un très beau match face à une très belle équipe qui était plus préparée que nous. On va le reprendre il n'y a pas longtemps, c'est notre premier match. Je pense qu'eux ils étaient plus compétitifs, mais bon voilà, on a bien tenu le match. L'équipe a été bien au bloc, on a suivi les conseils du coach et puis voilà, on a gagné le match et puis alhamdoulilah. Ouais. Non, ça va, normal, tout ça c'est tout le travail de l'équipe ça. Non, je pense que c'est مقابلة في المستوى. un bon test لينا contre une équipe اللي راهم متحضرين أحسن منا. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble.
C'est normal qu'il y ait des نقائص, mais alhamdoulilah on a joué avec un bloc. Le plus important c'est pas d'encaisser des buts وفي la fin كما شفتوا قدرنا نماركيو الهدف اللي خلينا نفوزوا. المقابله هذه تشجع باش نكملوا الخدمه وكما قلت لك في البدايه برك لازم نكملوا لو ترافاي النقائص اللي درناهم لازم نصحهم في البروشان ماتش والبليز امبورطون زيد تربي ان شاء الله هذا الشامبيون ان شاء الله. كيفاش وجدت المستوى تاع اللاعبين جدد بحكم الخبره اللي عندك تعرف يعني تشكيله جيده؟ بالتاكيد ما نقدروش نحكموا عليهم في المقابله الاولى. جو بونس كو سي دي جوار دو بون كاليتي راح يجيبوا لنا ان غران بليس ان شاء الله في ليكيب وان شاء الله كما يقولوا توت ان جروب لي 25 جوار ولا اللي يكونوا في الفريق ان شاء الله نعملوا مع بعض باش نديروا ان بون جروب ان شاء الله نكونوا بري الشامبيون ان شاء الله. يعطيك الصحه. Bon, moi, ce que je retiens est qu'on était en face d'une très bonne équipe qui est en pleine préparation et qui est en jambes aussi. Et je retiens qu'on a gardé un bloc où on a respecté les consignes de l'entraîneur. Et alhamdoulilah, le résultat, on a eu une victoire. Mais le travail continue et on doit bosser encore. Bon, ça, c'est pas moi, c'est le groupe qui m'a accepté et qui m'a beaucoup vraiment aidé pour intégrer rapidement le groupe. Et je dis merci au groupe. Et c'est ça, avec ce groupe-là, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses positives. Bon, vraiment, je dis aux supporters que le travail a commencé et qu'ils prient encore toujours pour nous. Et vraiment, ça va aller, Inch'Allah, on va leur faire plaisir. بسم الله الرحمن الرحيم. تحضيرات والله على تسير على ما يرام. نظن باللي عندنا صافي 4 جور ملي وصلنا هنا. نظن باللي الطاقم الاداري والطاقم الفني موفروا لنا كامل الظروف يعني الملائمه باه نديروا تحضيرات في المستوى. لحد الان عندنا بون جروب كاين لومبيونس بيناتنا. ربي يدومها هكذا ان شاء الله باه نديروا ان شاء الله بسرعه انت العمليه دخلتوا مباشره مع المجموعه. عادي نعرفوا بعضنا لي جوار تاع السياسي والله هذاك لعبنا كونتر عليهم ويعرفونا نعرفوهم. نظن باللي هما ايضا سهلوا لنا المهمه رحبوا بنا وصافي ان غران بليزير. نظن باللي هذا الشيء راح يساعدنا اكثر باه نزيدوا نبينوا ارواحنا في هذا الفريق. وش اهداف يعني في التربص؟ اهدافي في التربص يعني الاهداف تاعي تاع التربص. نظن باللي لازم نقلب الفيزيك تاعي نحوس نطلع ثم نتحسن على عده مستويات. نظن باللي تعرف باللي ما مخلصنا في لو 5 جويي مي كنت شويه راك تعرف لاني اللي عقبت وهذاك دونك يعني نخدم يعني نسي ندوبلي في لي فور تاعي باه ان شاء الله نلحق ان شاء الله بصحابي ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. بارك الله.